औरत जिना करवाए और जिना करवाने के पैसे ले तो ये इसके जिना करवाने का जो जिना करवा के जो पैसे लेती है ना, ये पैसे हलाल माल है। जिना की कमाई हलाल होती है, हराम नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एतराजात करते हैं कि देखिए इस वीडियो को दिखा के, जो मैंने आपको वीडियो बताया कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिना का दरवाजा खोला। ये कुछ एक फिरके वाले ऐसे हैं आज के दौर में जो अपने आप को हदीस के मानने वाले कहते हुए नजर आते, लेकिन वो हकीकत में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एतराज करते हुए नजर आते हैं। वो चार इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जो है एतराज करते हुए नजर आते। वजह क्या है कि अपने फिरके को आगे बढ़ाने के लिए। तो सोचिए तो सही कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कि इनके ऊपर एतराजात करने वाले होते कौन है कि आज इस सदी में। आइए आपको बताऊंगा कि इमाम अबू हनीफा ये कौन है। और जो वीडियो आपने देखे कि जिना के ताल्लुक से आइए मैं भी कुछ अर्ज करता हूं, इससे भी सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया है, वो भी सुनिए। इस बयान को मुख्तसर सुनते हुए जाइए और जो वीडियो मैंने आपको पहले बताया वो वीडियो को भी आपको दिखाऊंगा, पूरा वो वीडियो सुनना, ताकि जो लोग एतराजात करते हैं उनको जवाब भी दिया जाए। और इलियास गुमन साहब ने वही जवाब दिए लोगों को कि देखिए इमाम आजम अबू हनीफा पर जो एतराजात करते हैं और वो भी अधूरी बात बताकर एतराजात करते हैं। तो अधूरी बात बताना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो यहूदियों का तरीका रहा कि वो अधूरी बात बताते थे। ये तो गैर मुस्लिम का तरीका रहा, वो अधूरी बातें करा करते थे। लेकिन हम जो है, हम कुरान और हदीस को मानने वाले, तो हमें चाहिए कि हम पूरी बातें बताएं, जो सच बातें वो बताएं, अधूरी बात बताकर और अधूरी छुपाकर ना रखा जाए। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो जिना के ताल्लुक से बताया है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में जरूर सुनना, जो वीडियो आपको दिखाऊंगा। आइए उससे पहले जिना के ताल्लुक से भी कुछ अर्ज करूंगा और इमाम आजम अबू हनीफा ये कौन थे, कौन से वक्त के थे और इनके बारे में, यानी ऐसे वक्त में रहने वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो सारी चीजें इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखते हुए जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर सकते हो अगर कहीं पे कुछ गलती रहे तो, और मशवरा भी अपना दे सकते हो। आइए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया है वो सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। इसका तर्जुमा, इसकी मीनिंग क्या है? इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से, मोमिनों से कह दीजिए, अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमा रहा है कि मोमिनों से कह दीजिए, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें बंद रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, यानी अपने पर्सनल जो पार्ट से उसकी हिफाजत करे। और उन लोगों को कहा जा रहा है कि निगाहों की हिफाजत भी कीजिए जो ईमान वाले हैं, क्योंकि निगाहों की हिफाजत नहीं करेंगे आप तो गुनाहों में मुब्तला हो सकते। तो जिसके पास ईमान है उसी से कहा जा रहा है कि अपनी निगाह नीची करे। तो जो मुसलमान है उसे चाहिए कि कुरान के इस फरमान पर, अल्लाह के इस फरमान पर वो अमल करे और अपनी निगाहों को नीची रखे। क्योंकि निगाहों को अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मुकाशिफुल कुलूब में भी नकल करते हैं कि जो दुनिया में अपनी आंखों को हराम चीजों से पूर करता है, बरोज़े क़यामत उसे जो है आग की सलाई से उसकी जो आंखों को पूर कर दिया जाएगा, यानी आग की सलाई उसकी आंखों में पेवस्त कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में बंदा इस आंखों से जिना करता था। हाँ, कि मैं कह रहा हूं ना कि आंखें भी जिना करती है। हाँ, आइए हुजूर पाक साहिबुल औलाद सय्याह अफलाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते वो सुन लीजिए। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जिना करते हैं, हाथ जिना करते हैं, पैर भी जिना करते हैं और आंखें भी जिना करती है। हाँ, हाथ से भी जिना हो सकता है, पांव के जरिए चल के जाते जिना के लिए, उसे भी जिना में शुमार है। इसी तरीके से जो अपनी आंखों से हराम चीजों को देखते हैं, फहश कलामी, फहश बातें जो सुनते हैं उन्हें भी नहीं सुननी चाहिए। इसी तरह जो अपनी जबान से फहश कलामी करते हैं उसे भी नहीं कहना चाहिए। इसी तरह अपने आंखों से जो फिल्में ड्रामे देखते हैं और फहश चीजें देखते हैं जिसे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है, वो चीजों से भी उसे बचना जरूरी है कि इसके जरिए भी
जिना होता है। तो ए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमन यफअल ज़ालिका यल्क़ा असामा, यानी जो शख्स जिना करे उसे आसाम में डाल दिया जाएगा। जो जानी इंसान है उसे आसाम में डाल दिया। और आसाम है क्या? ये आसाम है क्या? तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने आसाम के बारे में बताया। तो आसाम है क्या? एक वादी है। क्या है वो? जहन्नम की एक वादी है। बाज उलमा ने कहा कि वो जहन्नम का एक गार है। जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी शदीद बदबू से जहन्नमी भी खुद चीख उठेंगे। हाँ, उसकी इतनी बदबू है कि जहन्नमी खुद चीख उठेंगे। और जो जानी है उसको बरोज़ क़यामत बहुत ही ज्यादा कड़क और तकलीफ दे सजा दी जाएगी। तो इसलिए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने आप को जिना से बचाइए। और जिना से बचाना ये बहुत जरूरी, बल्कि ये फर्ज है। जिसको इस्तिताअत नहीं कि शादी कर, जिसको इस्तिताअत है कि शादी कर सकता है, तो उसे चाहिए वो निकाह जल्दी से जल्दी कर ले। नहीं तो अपने आप को बचाने के लिए रोजा रखने की कोशिश कीजिए, दीन की तरफ आइए, नहीं तो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। जो जानी होता है, जो जिना करता है, उसकी आप देखेंगे मिजाज में गर्माहट आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जिना करने वाले ये इनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसी तरीके से उसकी आंखों में नमी आ जाती है, आंखों में जो है उसकी जो है रोशनी कम होते हुए नजर आती है, उसके बदन सुस्त हो जाते हैं। तो ऐ लोगों, जिना से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। और बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। हाँ, मोबाइल के जरिए आप फिल्में ड्रामे इधर उधर की ना देखें। जब देखेंगे अपने आंखों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो आप भी जिना में मुब्तला हो सकते हो। और शैतान यही चाहता है कि पहले आपको जिना की तरफ ले जाने के लिए सबसे पहले आपको आंखों से बदनिगाही कराएगा, फिर उसके बाद आपको बदफेली पर मजबूर कर देगा। तो ऐ प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आइए अब आपको मैं बताता हूं इमाम आजम अबू हनीफा है कौन। उससे पहले कुछ अर्ज करूंगा कि हुजूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमाने का जिक्र किया जिसको उलमाए किराम फरमाते कुरूने सलासा। कुरूने सलासा ये तीन दौर है, तीन दौर है, तीन जमाना, तीन वक्त ऐसा भी है कि जिसके बारे में ये खैर वाला जमाना है, ये खैर वाला वक्त था। कि कुरूने सलासा किसको कहते? आप उलमा से सुने होंगे कि कुरूने सलासा, कुरूने सलासा। ये कुरूने सलासा क्या है? आइए आपको कुरूने सलासा में सबसे पहली कर्ने अव्वल, जो पहली सदी यानी सहाबा किराम के, आइए उससे पहले हदीस पाक सुनाता हूं जो उलमा किराम लेते ना कि कुरूने सलासा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नासी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। इसका मतलब क्या? सही बुखारी की हदीस है, ये सही बुखारी की हदीस है। तर्जुमा है सबसे बेहतर लोग मेरे जमाने के हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? सबसे बेहतर लोग मेरे जमाने के हैं, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले। तो उलमा फरमाते हैं कि तीन जमाना हुजूर ने फरमाया कि सबसे बेहतर जमाना वो मेरा दौर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हयात थे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तशरीफ ले गए, तो सहाबा का दौर आया, तो सहाबा का, फिर उसके बाद ताबे, सहाबा तो उस दौर में भी थे, फिर ताबे तबईन, यानी तीन दौर ऐसे है। एक सहाबा किराम जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, फिर उसके बाद ताबईन, फिर उसके बाद तबे ताबईन। ये तीन दौर, इसे जो है खैर वाला दौर कहा गया। और आपको बता दूं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ये कौन से दौर के थे? ये सहाबा किराम का दीदार किए। आहा, उसको सहाबी कहते जो हुजूर का दीदार किया हो। और जिसने किसी सहाबा को देखा उसे कहा जाता ताबईन, और जिसने ताबईन को देखा उसे कहा जाता तबे ताबईन। तो आप सोचिए कि जो सहाबा को देखा हो वो दौर भी अच्छा दौर है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ये जो है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनसे बेशुमार बहुत सारी अहादीस मुबारक का रिवायत है और हदीस की किताबों में मिलती है। तो ये इनको अल्लाह तबारक व तआला ने 103 साल की उम्र अता फरमाई, और ये सहाबी है। और इनकी सोहबत हासिल किए हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो अबू हनीफा ये ताबईन बुजुर्ग है, लेकिन आज इनके ऊपर तान करते हुए नजर आते। ये 100 साल या 15 साल या 20 साल या 50 साल के दौर के कुछ चट्टे पट्टे उलमा किराम आए जो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हंबली, इनके ऊपर तान करते हैं और इनकी जो है बातों पर जो है तरह तरह की बातें लगाते हैं और इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं वो ये है, फला है, ये चार इमाम क्यों बनाए गए? अरे भाई, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी और सियाह सत्ता के जितने भी बुजुर्ग हैं, इन्होंने तो कभी चारों इमाम पर उंगली नहीं उठाए।
لیکن کہیں گے آپ کو کہ انہوں نے تو اتباع نہیں کیا. تو بھائی جو مفسر ہوتے ہیں وہ اتباع نہیں کرتے, بلکہ وہ تو ان کو خود ہی اتنا علم ہے کہ خود ہی وہ حدیث جانتے, خود ہی وہ قرآن جانتے. لیکن آج جو تھوڑا سا اردو پڑھ لیا, تھوڑی سی ہندی پڑھ لی, تھوڑی سی انگلش کیا پڑھ لیا, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مجدد سمجھنے لگتا, اپنے آپ کو بہت بڑا مجتہد سمجھنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں الیاس گمن صاحب کا یہ بیان سن لیجئے کہ زنا کے تعلق سے, اور انہوں نے کیا کہا وہ سنیں گے, آپ کو خود کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ فرقے ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط فہمی, غلط جو ہے ترجمہ کرتے ہیں اور غلط باتیں پھیلاتے ہیں. اور اس بات کو سن لیجئے تاکہ جس کے دل میں یہ غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے. آئیے یہ بیان سن لیجئے. فتاوی قاضی خان میں ہے, وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا, پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو, اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا, تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی, اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے. اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں. کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے, جب حد نہیں تو پھر جائز ہے. میں نے کہا بات سمجھو, ایک ہے زنا کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا, ایک ہوتا ہے ایسے زانی پر حد لگنا اور حد نہ لگنا. حد لگنا نہ لگنا اور مسئلہ ہے, اور زنا کا جائز ہونا ناجائز ہونا یہ اور مسئلہ ہے. اگر صرف حد نہ لگنے سے اگر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے, فرماتے ہیں من اتل بہیمۃ فلا حد علیہ, کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں. تو اس کا کیا معنی کہ جانور سے بدفعلی کرنا جائز ہوگا؟ اب بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی پخانہ کھا لے اس کے اوپر کوئی حد نہیں, تو غیر اٹھ کے پخانہ شروع کر دے کیوں, کھانا شروع کر دے کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا حد نہیں لہذا جائز ہو گیا. اور بھئی حد نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ حد نہیں, حد نہ ہونے کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضابطہ ہے الحدود تندرع بالشبہات, اگر کسی موقع پر شبہ ثابت آ گیا تو شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے. یہاں شبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حق مہر دیا کرو, عورت سے نکاح کرو تو عورت کو حق مہر دیا کرو. تو یہ جو اس نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور بدلے میں پیسے دیے ہیں, نکاح والا بندہ بھی عورت سے نکاح کرتا ہے اور بدلے بزا کے طور پہ پیسے دیتا ہے. تو شبہ یہ تھا کہ جیسے حق مہر ہے ویسے اجرت ہے, یہ حق مہر کی طرح ہے, اس لیے اس پر حد نہیں جاری ہونی چاہیے. شبہ آ گیا. اب ذہن میں سوال آئے گا بھائی وہ تو تب ہے جب نکاح ہو اور پھر پیسے دیں حق مہر, اس نے تو نکاح نہیں کیا اور پھر پیسے دیے, یہ حق مہر کے مشابہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ نکاح کے مشابہ ہے. کیوں؟ نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی گواہ ہوں اور مرد عورت ایجاب و قبول کر لیں, اور اگر گواہ نہ ہوں ایجاب و قبول کریں تو امام مالک فرماتے ہیں پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے. حضرت امام مالک یہاں گواہ شرط نہیں ہے. تو چونکہ فقہ مالکی میں بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے, تو یہ شبہ ہے کہ مرد عورت راضی بھی ہیں اور پیسے بھی دیے ہیں, تو نکاح کا بھی شبہ موجود ہے اور حق مہر کا بھی شبہ موجود ہے, لہذا اس کے اوپر حد جاری نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا مسئلہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے. مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت, کوئی عورت اپنا نکاح کرے بغیر اذن ولیہا, اپنے گھر کے سربراہ اور ولی کی اجازت کے بغیر, فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل, تو اس کا نکاح باطل ہوگا باطل ہوگا باطل ہوگا. آگے فرمایا فإن دخل بها, اگر بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا اور اس کے شوہر نے سے ہم بستری بھی کر لی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ المہر بما استحل من فرجہا,
چونکہ اس نے حلال طریقے سے ہم بستری کی ہے لہذا اس عورت کو حق مہر ادا کرے گا، حق مہر پھر بھی دے گا۔ اور حق مہر کون سا ہوگا؟ حق مہر مصری ہوگا، جو عام طور پہ اس علاقے میں اس خاندان کی عورت کا حق مہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھو نکاح کو باطل بھی فرمایا جا رہا ہے اور شرمگاہ کو حلال بھی کیا جا رہا ہے اور حق مہر بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد نہیں تو جائز ہو گیا، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس مسئلے پر بھی فقہ میں دو قول ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ حد ہے اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس پر ایک یہ کہ حد نہیں اور فتویٰ اس پر ہے، اس پر حد یہ ہے۔ الدر المختار باب الوطی الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ، مسئلہ بیان کیا۔ والحق وجوب الحد کالمستاجرۃ للخدمۃ، جس طرح کسی عورت کو پیسے دے کر گھر میں نکرانی رکھا جائے اور آدمی اس سے زنا کر لے، اس پر حد زنا ہوتی ہے، اسی طرح کوئی آدمی کسی عورت کو پیسے دے کر لائے ہی زنا کے لیے تو اس پر بھی حد ہوتی ہے۔ تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ حد ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دو باتیں سمجھ لیں، اس مسئلے پر دو قول آگے، ایک قول یہ کہ حد نہیں اور ایک قول یہ کہ حد، اگر حد نہ ہو تو جائز پھر بھی نہیں ہے، اور اگر حد ہو تو فتویٰ اس پر ہے کہ حد ہونا چاہیے۔ تو جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل پہ کرتے ہیں تو اعتراض میں وہ مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارا فتویٰ ہے، جس پر ہمارا فتویٰ ہی نہیں اس مسئلے کو اعتراض میں آپ پیش کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے کہا یہ دو مسئلے الگ ہیں، ایک ہے گناہ ہونا اور ایک ہے حد ہونا۔ گناہ تو ہر حال میں ہے لیکن حد کے بارے میں دو قول تھے اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس آدمی پر پھر بھی حد ہوگی، یہ نہیں کہ اس کی حد ساقط ہو جائے گی۔